हाय सांग मैंने मुझे आसची जंगल को मो तो आम टीम पूरा आज चिकेन तंदूरी करिए चलतु देखिए कि कौन हो खाइबा तापर एंजॉय नवा बुलाबुली कर घर को आज संडे छुट्टी दिन में आम फुल मस्ती करूँ आम कैमेरामैन भाई पछरे आसुँच तड़े तड़े हाय सांग मैंने पुणी थे स्वागत करुँ मो यूट्यूब चैनल दा हंगर बॉय को पुणी थे स्वागत आम सब टीम आसचु बर्तमान पहाड़ एरिया अच्छु ये आमर टीम समस्ते पूरा रेडी अच्छा मुझे देखे दूसरी कौटी कौन आम रखीचु सामान पत्र सब गुड़ाक यहाँ बर्तमान आम चिकेन ये नहीं हल चिकेन पूरा गोटा चिकेन टी ये सब सामान पत्र तेल हल्द सब ये अच्छी पानी ये अच्छी आमर जाल देखो जाल आसला बात धरी आसलु ये आम चुलीटा सेट करके चलतु स्टार्ट करिया आमर वीडियो। लास्ट को आम पकेबा तेल सोरस तेल देगी भलसे आम गोल मैरिनेट कला किसी समय छाड़ देगी पुणी आम चलते से भितर रेडी करदे चुली छाड़दे बर्तमान यहाँ भलसे गोलदे एमती वाह आज पूरा तेल मसलार पूरा गाधीदे यहाँ एमती गोटे गोटे फांका जगह भी छाड़वानी पूरा मसला केमिति कोन लागियो टेस्टटा ठीक कहू नांती पूरा कच्चा मार्का पूरा देसी घियो ठीक एपटे देखि देखो ठीक हंसी दियो नाइ मो हस लकड़ा मो हसी मना कर हां हो जाओ चलो एबे हमर एटा रेडी हेबे वर्तमान पूरा प्रबल लुण पकाई वर्तमान ने रेडी आ टिके मसलाटा लेप दे दबा वर्तमान देखंतु गोटा कपड़ा गोळा हेइला ये जीव भाटी को तापर हम पाटी को चाल रे कुकुड़ा चाल तुम पेट को चाल वर्तमान गला सरीलाणी चला हम काठाणिया चलो याहू रेडी पूरा देखंतु कोडी भी जगह चढ़ाई नै हां हां बर्तमान कोना निया लगे देलेनी बसैलानी एबे तेल पड़ुची रस्ट हबो पूरा चली बर्तमान ओहो तेलटा पका तेलटा पका तेलटा पका तेलटा पका तेलटा पका रे उड़ेलानी काठ न पड़े काठ पड़े भाई आमर ए थकी गले पुड़ी पुड़ी कोना ये हेल्प कर दौरान पकन काठ फाट पकन है पूरा 50% हेलानी आ 50% अछि ऑयल छाड़ी दबा भितर ऑयल टिके पड़ो बढ़िया काठरे पड़ी काठ भी चढ़ी लानी भाई देखो बहुत कष्टदायक बनाउछन खाड़ी गोटे दरकार थिला हले रे खाड़ी आनतले भाई बोले देखो देखो चिकेन पुड़ू पुड़ू
ପାହାଡ଼ଟା କେମିତି ଫାଟିଗଲାଣି ପୁରା ଅଲରେଡି ଦେଖ ଏ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଲାଗିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଉଠିଗଲା ପୁରା ଫାଟିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ୍ ପୁରା ରେଡି ଆସିଲାଣି ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ତାପରେ ଏବେ ଖାଇବା ରେଡି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଓ ପୁରା ଭଲସେ ହେଇଯାଇଛି ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା କାଢ଼ି ନେବା। ଲେମ୍ବୁଡ଼ା କାଟ ଚିଲ୍ଲୁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଆସରେ ସ୍କୁଲ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲେମ୍ବୁ ପକେଇ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟଟା ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ହେଲା ଇନି ଟେକୁ ବୁଝିଲୁ କିରେ ତୁ ହେଲା କିରେ ଖାଉଛି ଆଉ ଓ କାଟି କରିବୁ ନା ଏଇଠି ପ୍ଲେ କରିଦେବା ନା ଆମେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖ ମସଲାଟା ପ୍ଲେ କରିଦେବା ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ଚିଲ୍ଲି ଆସ ତମେ ଆସ ଚିଲ୍ଲି ପାଇଁ ଏ ପିସ୍ଟା ତାକୁ ଦେ ଗୋଟେ କୁନା ଖା ଖା ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା ଫୁଲଟା ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଖାଇଛି କୋଡ଼ିଏ ଖାଡ଼ି ଚିକେନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲା ସେ ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ ଆହୁରି ପକେଇଦେଲ କାଢ଼ିକି ତୁ ପକେଇଦେଲୁ ଉଞ୍ଚୁ ଲୁଣିଆ ତ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ଲୁଣ ଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ସିଲୁକୁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଓନ୍ଲି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଙ୍ଗୁର ଛିଡ଼େଇ ଖା ଠିଆ ଠିଆ କରିବେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଇଲା ସିଲୁ ନ ଖାଇଲା ବେଳେ ହେଉଛି ଅଡ଼ି ଲୋକ ହଁ ପକେଇଲା ସିନା ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାଟି ପୁରା ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଦେଲେ ରେ ଭାଇ ବାଧ୍ୟରେ ନେଇ ଯାଉଛି ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଖାଇ ସରଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଅଧା ସରି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଅଧା ଅଛି ବାକି ଦେଖିବା କିଏ ଏତିକି ଅଧିକ ଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ପାଖାପାଖି 30% ଖାଇଦେଲିଣି କୁନା 10% ଆକାଶ କିଛି ଖାଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ 5% ଧରି ଖୁମ୍ପୁ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇ ରହିଲା 70%। ଆମ କାଲକୁଲେସନ୍ ଭୁଲ ଅଛି ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତମକୁ ଆସୁନି ମ୍ୟାଥ୍ ଆମର ସିଲୁ ଭାଇ ଏପଟ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖାଇଦେବା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସରିଲାଣି ଦେଖେଇଦେବା ଆମର ଥାଳିଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲେ ମୋତେ ଚୁକୁଟି ଦେଲେନି ମୁଁ ତ କିଛି ଖାଇନି ଆହୁରି ଖାଇବାରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ବ୍ଲଗିଂଟା ପାଇଁ ତ ଖାଲି କରିବା କଥା ଆଉ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଟ୍ ଧରା ସରିଲା